Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron. Diablo. Masasabi ko lang. Tarat na! Hi guys! Welcome back to my channel! Ina-judge na ko ni Van guys. But right now, we are waiting for our boarding time. We are on the way to Siargao. We are bound to Siargao. We're staying there for, I think, 4 days. Yeah, 4 days and 3 nights. We will be going back by Friday. And right now, waiting na lang kami for the boarding. And we are waiting for Jazz and BJ. Kaya nagkaon pa sila. So this trip contains, it's me, Von, Jazz, and BJ. Si BJ ang uyab ni Jazz, guys. So sana all. Anyways, mauta siya. Waiting na kami for our boarding gate to open. 7:15 man daw to. In a while, marag ma-open nata siya. So I'll see you guys when we land in Siargao. Hi guys, delayed me. Dugay mo sa duglag yun. Nami free McDo. Free McDo from Sedpak tayo na delay mo. Insert shots yung mga Gutom, di ko nakakain. Gutom. kasi wala din ang tatong mga charger. Delayed. Time check. Time check. 10:45. Time check, it's 9. Bakit ba camera? 9:49. Delayed ang flight niya. Initial boarding is Initial boarding. 7:15. Yes, mas 8 naman ang flight. Sedpak ano siya. Gaba daw ang plane guys. So, inaayos pa siya. Hopefully, okay siya na. Kakadugay na din. Lain ko di. Magtay lang yun. Surfing na dapat si Jazz na. Pinas siya. Mga na ito na si video doon. Please remain seated and await airboarding call. Thank you for flying. We are finally boarded. It's waiting for the... Dos, tres, y... Bueno, sí. Camina. Rico, rico, rico. Y como dice mi coro que sigue ahí. Mucha mi salsa buena abre la ventana. Hi guys! So, bago lang miniabot. Narado na sila, Jess. Bago lang miniabot sa mga accommodations. It's actually tulo siya. 1, 2, and then 3. Dali sila, Jess. Hi, Bon. So, mag-room tour ko, guys. So, when you enter, mauni ang inyong makita. So, 1 bed lang siya. Tapos na ay sofa. Tapos mo eh. Charis. So, na ay table. Tapos, pwede magbutang gamit here. Tapos na sila pa-coffee date 17. Yes, yes, yes. Muna siya may saksakan, nagsaksakan. Actually guys, medyo basa pa ang floor. So nagayngani ko. Tapos bed. Uy, na-ref! Noise. Tapos mo na yung CR. Ay, limpyo ang CR. I love it. Hi guys! So this is the sa tawag ni CR. Mo na yung CR. So we have a mirror. Pwede mag-selfie doon sa mirror. Yun lang po ang aming room tour kay mag-prepare pa mi guys. And moto siya. Delay ng flight day guys. Nachika naman ako. Delay among flight of 6 hours. What the hell? Ang agenda today is kapoy na ko. Mag-cloud 9. na dapat nila Andy. Yes, kabalo mo guys. Ang plano dapat namo guys, kaninang buntag. If abot 9 AM kay 8 man ang flight, dapat technically 9, 10 abot nami. Kaso, delimite so na abot ang plane 12:25 at to. So mo na rally. So nagbuhat ito na rally. Almost 1 gito so abot diri mga 2 minabot diri sa Siargao. And then dapat 10 AM to 12:30 nag-cloud 9 nami mag-serve sila Jess. Kami Von, mag-check ang taon pati sa lubungan dito. Kaso wala, so mo siya dapat tapos 12:30 to 1 mag-lunch sa Siargao. Tapos 1 to na yun. Tapos 1 to 1:30 dapat namin sa Happy Island Surf Club kay kapag adi man good gusto ni Jess atuan. Kaso wala dapat ka so if makadto man probably later kay nakasingit. Tapos 4:30 to 5:30 we're supposed to go sa Katanman Bridge.
Nasuot siya guys. So hopefully no abot pa mi for that kay 4:30 na lang siguro may mag-adto sa Katangnan. 4:30 na lang siguro may mag-adto Katangnan. 4:30 or 4. Let's see kung kagpan guys, look like kagpan. May food akong mama Vonchi. Dura na siya. Oh, Jess, isa tagpan. Yati pala na taka-adlaw na rin. Kagpan. Make up to this. Make up to this. Make up noodles. Siya lang magutman mi diri. Tapos na, hala yati na. 0.5 ni? Dili, 0.2 manata na. A day in a life. Saan tayo pupunta? Hi, baby. This is Hamba. Hi! Kita kasi wala kasi kauno ni mo akong na. Hi, baby. Come here. Hi, love. Fresh, ligo ka? Hi! Asa ta? Ito na may Cloud9, guys. Hi! Hi! Vlogception! Wow! Wow! Okay guys, so right now, mag-buy na mi og souvenir. Look guys, so pretty. To my future self, if you're watching this, you've reached Siargao. If kaya mo ma-reach ang Siargao, kaya mo ma-reach ang Vietnam, ang Taiwan, ang Korea, Japan, kaya mo yung ma-reach. So, work lang ng work, okay? Kapag ka mag-work, isipin mo magastos kang tao. Magastos kang tao, may binubuhay kang sarili. Namin na-smell ni Bon, this one. Coffee. Coffee vanilla. Kumot kayo siya guys. What the hell? Kumuta. Kumuta guys. Diba? Amoy kape. Amoy kape. Gusto na ako pa dito. Pero gusto ko na ako ni apple ba to? Lemon lime. Sandalwood. Kasi nag-park. Wait lang daw. Ay, escucha mi salsa ahora. Ahora estamos gozando. Para bailar, para gozar. Qué rico está. Escucha mi salsa buena. Ay, yo te traigo la salsa buena, es la verdad. Ahora estamos gozando hasta la mañana. Bueno, mira, escucha ahora. Ja. Si escucha mi salsa ahora, mi salsa para bailar. Este ritmo tan sabroso, el ritmo para guarachar. Yo te canto con sentimiento. Hi guys! Good morning! It's day 2 in Siargao. Wala may camera ka rin ni Vonchi. Kaya naa kay Jez. Okay. BJ ang camera. Kaya island hopping sila. Island tour. Kami kaya coffee shop lang may karon. Mga laag. Mag photo. So, we'll see you guys when we get there. We're gonna have breakfast pa. Bon? Hala na sila yung mga wallet. Cute. Kana cute. Naman t-shirt dire. How much? Wala pink. Bora he. Ay balay siya te, dili siya kaki. So purple. Ah, siya. Ay, that's Vonchi. Nade kayo negosyo dari Von. Tat. Naadi ay kay ano wa ka nag-ingon ha. Alam ni. Andito po tayo sa Republic of the Not Philippines. No Bon? Hi guys. Guys, kabalo mo kano siya kanina na street. Katong gabi ito very lively. Parang hindi na ka siya. Malamang buntag. Yeah. Hindi kami kapinigan. Ay, daraong. Ganda ka lang pa.
Oo. Tara, 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 tara. Ito po yung menu nila. Medyo mahal po siya. Balik lang kami. Tara. Ate, nakatabok na ka. Ay ko. Gusto ko kape. Ako ng kape. Wow, nindot dito oh. What's that? Yeah. Okay, it's our food guys. Maurot na siya. Kalamat kong vlog. Nag-pad tayo si Von. Pad tayo, no? Pad tayo. Tapos akong food kay Eton Kawali. Insert na ako photo guys. Kabalo pa matagpila ni guys. Tag 495 sa guys. Wow. Sige na lang tayo. Kahira matanadol. We are at Kusina, Isla Kusina. Nasi Bon. Huh? Ay mong food. Mga to siya guys. Bye. Guys, we are on the way to a free beach resort. Kita niyo sa Serena Coffee Shop Book Cafe. Tapos nakakita ni Von sa TikTok. Free, ano daw siya? Free beach access. So, we'll try and see kung asa siya. Hopefully, naapa siya na. Para maka-chill-chill ni Von. Kaya murag, bangon na sa ang kadakag ikaon. Hindi ka may kaon guys. Nagkaon namin. Tapos, nag-coffee na po niya. So, right now, we just gonna look for the beach. Namay naman nun akong dagat. So, I think doon lang siya. Bye! Muna siyang dalan guys. Dapat ito yung ano, Von? Ang tapal. Wow. Hi! Can you sit for me? Sit. Very good. Po. Po. Play dead. Bang! Sit. Sit, 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 sit. Very good. Po. No, po. Po. Very good. Bang. Play dead. Bang. Roll over. Roll over. Hi guys. So for dinner we're having babies. Ano sa babies guys? Kita ba? Tara, tara, tara. Babies. Kami sa babies. Wala si Jazz. Si DJ. Kay date sila guys. Sana all yung date. Date sila. So kami sa ni Von. Nag-propose na to si DJ kay Cherise. Anyway. Mga to guys. Nag-babies me. Mga mong food. Look up. Mga mong food. Gusto ba ni siya? Batikulon ba ni? Barbecue siya. Balang mag-barbecue. Pork barbecue. Pork barbecue. Batikulon. Duha ka batikulon. Guys, hulaan tagpila ni. Hulaan ni tagpila. Comment down below. 50 ni te. 50 ni ah. Ito mag-50 ni? 50. 20 ang isa. Ay, 20 lang din. Taka. Sorry, fake news. 20 din. Kano din ang 50 guys. Kano 50. Pero okay na po siya 50 kayo. Samat dako siya. Pero overlook ko siya for 50. Ano kayo po? Sa banila. Pork barbecue, chorizo, or pork barbecue. Dali. Ano siya guys? Pag-shot na po si Bonchi. Ano sa baby? Bank transfer na. Ano na po? Taste test. Ako si Bonchi. Taste test part 2. May pangit ako anggat ko. Oh, sorry. Sorry po. Kami ang yama guys. David Yama. Hi guys, good morning. So today is day 3. This is our last full day in Siargao. Sorry if I look more haggard kayo na hectic kung nakakaroon kayo. I just woke up. I just had my coffee and I had a bit of
bread ng pan ko, guys. Okay, today, ang itinerary namin for today is land tour. Currently, 6:34. All time namin is at 8. So, dapat before 8, ready na kami. So, our itinerary today for the land tour, we're going to Sugba Lagoon, and then Magpupungko Rock Pools and Beach, Sugba Lagoon, Mountain View, Coconut Road, and then Maasin River, and the last is Secret Beach. So, I think that's down north na ata, if I'm not mistaken. So, we're gonna go there. And then by 6 p.m., 6:30 rather, we're gonna have dinner at Lamari. That's our last restaurant that we're gonna visit probably. I'll update you guys later kasi Von, naligo pa si Von, guys. I'll update you guys later. Tapos ang weather na Siargao, guys, look. Sobrang mahangin. And as for the forecast, it's supposed to be windy lang naman and a bit drizzle. Wala namang heavy rain. Buti naman. But it rained last night, as you can see, and I think it's still raining a bit. Hi guys! So, I just finished getting ready. Ito. Hindi ko mapakita ang outfit ko eh. Saan na ako umabutang? I'm going magnet here, guys. But this is what I'm wearing. I'm wearing a crocheted cover up. Tapos, bikini top. Tapos, shorts. Hiking. Slippers. Tapos, guys, ngayon lang nagbigay sila Jazz and BJ ng food. Look. Nagpalit ata silang food kahapon. So, this is ham and cucumber. This is what we'll be having for a quick breakfast. I already ate bread kanina. That's what you guys saw. So, we're just gonna eat this lang while waiting for our tour to pick us up. It's actually raining. Hey guys. It's raining. I mean, hindi na kasi nga nakakusog na ulan. But it's raining. Mag-stop ang rain para good ang weather for our land tour. Because we have a land tour today. So, yun lang. Good luck sa akong suot. No, kay murag panuhoton ko sa akong suot karon. But, we'll see. Dead ma sa bashers. I'm waiting for Vonchi. Kay mga on me. I'm waiting for you, girl! Hey guys, we are waiting for Jezel Marie. Ano na lang sila ni BJ? Jezel May Marie Joy. Denise. Kasi oras na ba? 8? It's 8 something na, guys. 8 something na. 8 something. Ano daw sila sa gawas? 8:19. So we are just waiting for Jazz and BJ. Hi po. Hi po, we're going to... Ding, ding, ding. Ba't asam na? I don't know. Ma'am. Hi guys! Hi! Any last words? Charis. 7 daw ang aming goal. The weather is not weathering today. The weather is very gloomy. The weather is so rainy. Sugba Lagoon. Magsugba ta dito. Move your body right here just a little closer. Next to mine. Come on and cha-cha-cha with me. And I'ma cha-cha-cha with you tonight. Hi po. We're having lunch. Breakfast and lunch. Happy brunch. Pork and pork. That she working out like I don't know how to act. Ooh, what's on the carpet? There's a party at the Pankerate. Ooh, the hooligans way outside. The spotlight's on you now.
guys, we are back sa aming accommodation. Time check, it's currently 5:34. So we are waiting for Jess and BJ. Guys, natin ko chika. Oh my god, naka-chika guys. As what you guys saw sa aking video kanina, engaged siya, aming friend! Engaged na siya, guys. So, mag-chika minute ko sa inyo kung paano naging engaged ang Jezel sa Siargao. My goodness. Sana all. Sana all. So, mo to siya, guys. Nag-add to me, asa ito, Von? Pacifico. Sa Pacifico Beach, nag-propose si BJ, guys. Well, di ko sure kung pwede na siya i-chika, pero Jess, kita na may gatanas akong vlog. Ibang manghod na may gatanas akong vlog. Hi, sa mga ni Jess. Hi, muna ako niya. Send ako ang link. Put na ko ang link down below na lang. Ana na lang. Wow, may description box. I'll put the link down below. Anyways, mo to siya. Nag-Pacifico Beach, may capture sa mga itinerary. Tapos, while nag-picture ni Von, tingala ko ni si BJ. Nagsulat ni Jess, BJ ako. Kasi Von naman siya dito ng laptop siya, balas itong sa baba. Kasi tingala ko, nag-action si BJ ako ng propose, gusto ko action. Ano siya. Tapos, OMG, mo tingala ko eh. Alam ko siya na. Siya ko, tapos, di kalimot ko. Tapos, kato, dahil kayo magwala lang kayo, alimik hangin, sa Pacifico, legit hangin, kayo ng bulupat yung buhok sa, kayong daghang buhok dito, so, bilat kami dito, dahil, alam ko na Von, alit ni Von. Saan mo na ulit siya. Hindi naman ako siya dito. Von, propose si BJ dito, si Von, sabi tani. Tapos, sabi na ako kay ang G7 ng phone. Tapos, lisod i-picture sa G7, bakit lang siya i-focus. Tapos, mayo na lang dito si Von, ang bot naman siya dito, mayo na lang siya. In her defense daw, guys, so, which is true. Lisod kayo baklay ang bala sa Pacifico, guys, legit yun. No joke, lisod kayo baklay, but we've been through it. Nakayanan namin siya. Tapos, mo siya, guys, saan ako, siya niya. At least sa may luyo-luyo. Wait, wala ko yung video. Ang video na naman. Pero ang photos, guys. I'll insert the clips na lang. I'll insert the picture na lang here. But here is the picture, guys. I hope you guys can see the picture so much. So, muna pagluhod ni VJ. Yakti kayo si Jess, oh. Yakti kayo si Jess, niluhod na si VJ, no? Lihok kayo! Lihok yun kayo, lihod po siya, trabaho, lihod po siya. Naglagot siya, guys, ano ko na, Jess, lihok, Jess! Nakikita naka-moment na sila. So, hilom na lang ni Von. Pero manikitin na photo. Tapos, nag-prenup ni Kajit dito. Asa ko ng prenup bit. Dara, Kasala na ako friend, guys. Kasi nasa binibini Jess, mag-enjoy. Dito kayo. Kita pa na ako, guys. Where is it? Nami, picture na ka ng Walang mag-edit. I think they can edit it. Edit ni Jess. Guys, so cutie. Engaged na among friendly. So, today is, what day? Today, 19. Tama ba? 2/19/26 sila gi-engage, guys. Sana all! Engage na si Jess. So, right now, naglari-lari lang sila kayo. Naa sila gi-rent na Fazio na motor. Tapos, until 6 naman. Tapos, gusto ni BJ daw masulit. Which is true din naman. O, ang ilang renta kay ulit na nila by 6. Tapos, gi-full tankan pa dyan nila. So, dapat ma-drain to charis. Pero, kanang sulit. O, mahal na kay litro. Tapos, 78 si Bono. Nangilay na siya dito. Tapos, maota siya, guys. Tapos, maota, story of our life. Tapos, saras na ba? Time check. 5:39. Makabalik sila diri 6. So, hopefully by then, manlakaw may mga tumiog Lamari. That's our last itinerary for today. So, sad. Mag-Lamari mi, guys. After Lamari, kay, baktas na siguro mi. Kay, doon lang din kayo baktason ang accommodation naman sa Pero from Lamari na. Gikan Lamari padulong Tourism Road is doon lang dyan kayo sa mga accommodation, guys. Like, murag, kung baklaso na mo gikan Tourism Road, padulong dyan sa mga itinerary na lang sa 7-8 minutes yun. So, doon lang dyan kayo siya, guys. So, I think mo lang among buhaton, magkaon may toron, magpalit og mga last minute na pasalubong, sa mga ice cream, siguro last ice cream. Kato, mauto siya. That's our itinerary for today. Tapos, naka-impake na po ko slide. Si Von, kay mag-arrange na lang siya. Smart to siya. 5 minutes ako sigaw-yaw. Smart to. Mag-send ako clips po niya para I can start editing. Para Saturday, dapat Sabado, mahuman. Charis. Dapat nakapost siya dahil. Dapat makapost na ko Domingo or Lunes para, Dapat mauna siya post na engage na siya. Oo, dili ko pwede mag-post na engage na siya. Dapat mauna siya post. So, Jess, ma-delay ang posting ani because of you. Charis. Dapat nakapost na siya. Nag-post na siya na engage siya. Wala pa siya nag-post na nag-engage na siya. Okay, ano siya. Masuko akong papa ni. Ano siya. Kabalo mo guys. Ang first ni ko kasi pagluhod ni BJ. Ano siya. Sure ni. Ano siya. Masig prank lang din ninyo ha. Ano siya. Tapos nanagoy-sing at bang guys. Marubuang. Tapos mga to siya guys. I will see you guys later. Pag nanami sa Lamari or pag bambot. Depende kay Von.